mag 30 minutes na ako guys kasi dumating na guys. Hala ka diya, nabuto na Sis Jean. Bantog na kulbaan ko sis Jean. 8 minutes lang ka mag-in na ko, sure. Yan. Tip, bantog na nakulbaan ko. Ito kung mangurug-kurug ako makaunuran, naday paparating. Paparating na bagyo. Wait lang. Dahil ano dyan? Makadu. Patay. Patay mo yun. Wait, mag 30 minutes lang po kay alam mo na, ang mag-prepare ta. Di ata